Hello sinne ruudun toiselle puolelle. Se on tohtori 90 täällä ja jatketaan Hogwarts Legacya ja tämän session toista videota, jossa viime kerralla aloitettiin tämä meidän seikkailumme. Luotiin tämä meidän hahmomme nimeltä Peter Anderson ja pääsimme puuskupuheihin ja mä tein tässä tämmöisen hauskan pienen leikin tässä itselleni, nimittäin kuka muistaa sellaisen TV-sarjan Yleltä kuin Itsevaltiaat? Voitte kertoa kommentteissa, jos muistatte, niin mikä sarja oli kyseessä, niin tein tämmöisen pienen hauskan poliittisen asian. Rohkelikot eli Gryffindorit ovat punaisia, eli ne ovat niin kuin demareita. Ravenclawit eli korpikynnet ovat sinisen värisiä, eli ne ovat niin kuin kokoomuksia. Slytherinit ovat näitä ilkeitä, eli keskustalaisia. Ja Hufflepuffit ovat vähän niin kuin perussuomalaisia. Mutta pysytään Harry Potterin maailmassa vähän omanlaisella tavalla ja pysytään itse tupien omien mukaan, eli puuskupuhi, rohkelikko, korpinkynsi ja luihuinen. Mutta mikäs meidän tavoitteemme on? I need to head my common room. Sounds as though there are some voices coming from nearby. Perhaps I should follow them. Jep, eli lähdetään tutkimaan tätä meidän uutta paikkaa. Mitäs täällä on? Aamuteet. No niin. Juotiin aamuteetä, mutta session päätteeksi juotiin omena. Viime session lopussa. Joten lähdetään vähän tutkimaan, millainen tää Hufflepuffien tämä tupa on. Tää on joku tällainen myyränkolon tapainen, silleen mitä mä itse olen lukenut. Joo. Aika erikoisen näköinen. Siistikis vähän. Okei. Mikäs tää on? Ingitta Wildsmith. Okei. Mennäänpäs tänne. Kummitus. I suppose some introductions are in order. Okay, introduce yourself, Adelaide. Introduce yourself to Arthur. Introduce yourself to Lenora. Kukas on lähin? Silloin Lenora. Thank you for not biting me. Sillä on Hedwigin tapainen tommonen pöllö, tunturipöllö. Lenora Everlate. Oh, hello. She's awfully regal, isn't she? Is that your owl? I don't know who she is. Likely one of the Hufflepuffs around here. Owls choose their own company anyway. Wait, you're the new 5th year. Quite the dramatic entrance you made. Can't imagine wanting to call attention to yourself, especially since everyone will be watching to see how much you already know. Okei. Okei, tää on vähän samanlainen roolipeli, dialogi kuin esimerkiksi Witcherissä tai Mass Effectissä. I'm not worried, I do have lot to catch up on. No me aloitetaan vasta 5. vuodelta, eli meillä on tosi pitkä matka edessämme aloittaa ihan alkupuolelta. No, en oo huolissaan, mennään ihan tilanteiden mukaan. I'm really not worried. I'm sure I'll be fine. Nevertheless, it is rather unusual. You must feel terribly out of place. Of course, presumably, as a hard-working Hufflepuff, you'll prove yourself in no time. I'm hard-working too, as you might suspect. But sometimes I think I should have been a Ravenclaw. I've rather a searing wit. At least people have always told me so. I'm Lenora, by the way. Lenora Everly. Well, mustn't keep you. You've such a lot to do. Okei. Voidaan poistua paikalta, me voidaan kysyä kysymyksiä. Mutta mä kyselen vaan sit sellaisia kysymyksiä, mitkä oikeastaan haluaisin kysyä. Ja jos on jotain henkilökohtaista, niin en halua mennä liian henkilökohtaisiin asioihin, ellei mä sitten
halua mitään muuta tehdä. I think you should be in Ravenclaw. You think you should be in Ravenclaw. Mitä sä sillä meinasit? Do you really think you should have been in Ravenclaw? Well, my brothers were. They both work in the ministry now. I suppose you could say that wit runs in the family. My aunt was a Gryffindor, though, and I've always had plenty in common with her. Determination, valor, daring. The old sorting hat was spoiled for choice with me. Okay. Nice to meet you. It was nice meeting you, Lenora. Of course. Adieu. Adieu. Okei. Lenoralle annettu introductioni, mutta pieni hetki. No niin, täällä ollaan taas jo. Mä kävin hakemassa vähän vettä pikkasen. Vähän vettä pikkasen tuohon noin, niin ei ääni mene. Taisi mennä räkää ihan kurkkuun. Okei. Sitten kuka on lähin? Sä oot lähin. Elikkä Leonor. You don't need to be frightened, little cat. Kukas sä oot? Arthur Plumly. I can't quite reach. Come on, you went that way. Hope they can catch him. Big castle for a student to get lost in, let alone a cat. I'm sure you'll find your way all right. I mean, it can be a bit overwhelming at first. I still get lost sometimes. Welcome to Hufflepuff, by the way. Really glad to have you in our house. I'm Arthur. Thank you. Nice to meet you. Was that your cat? No, one of the first years, I think. Don't have any pets of my own, unfortunately. My mother doesn't think too highly of them, especially magical ones. Okay. Shame, I think magical beasts are incredible. I didn't agree with your mother. No, mun mielestä ihan maagiset taikapärot on ihan uskomattoman näköisiä. Ja ihan siisteikin vielä. Ja miksi toi kirja flippaa tuolla taustalla? I'm sorry to hear that. I think magical beasts are rather incredible. Best thing about coming to Hogwarts. Nifflers, glumbumbles, bowtruckles. I thought they were only pictures in books before. Well, Dad did bring home a puffskein once. Mum was furious. Anyway, I better go make sure the first years caught that cat. Don't want them to be late on their first day. Oikeastaan nuo magical beastit on niinku ihmeotukset näin suomennettuna. Have you ever had a pet? Onko sulla koskaan ollut lemmikkiä? Have you ever had a pet, Arthur? No. My mother's a muggle, and as soon as the puffskein that my dad brought home stuck its tongue up her nose, it went right back to the shop. Aha, sun äitis on muggle, eli jästi, eli ei taikatyyppi. Mutta isäs on velho. Erikoista. Good luck, Arthur. Nice meeting you, Arthur. And good luck finding that cat. Thank you. Try not to get lost in the castle yourself. En mä eksy. I have a map. Ja talk to Adelaide. Elikkä tälle. Wish I could see what Hogwarts looks like to muggles. Bet it's terrifying. Oh, Uncle, this doesn't sound like you. Something's wrong. Oh, hello there. You're the new Hufflepuff, yes? I'm Adelaide. Pleasure to meet you. Nice to meet you too. Is everything all right? Oh, yes. I'm just a bit distracted. Letter from my uncle. So tell me, I've been hearing all sorts of rumors. Were you really nearly gobbled up by a dragon? Mä haluaisin olla kyllä totuuden tyyppi. Mä kerron, että joo. Tai sit mä haluan olla silleen, että mä en halua puhua siitä. Itse asiassa noi huhut pitää paikkansa. Mut melkein syötiin. Lohikärme melkein söi meidät. Tämän pelin introssa. That one is true. Not the typical start to a new school. That's dreadful. Well, I'm glad you made it here alive. Well, anyway, I imagine you have lots to do. I hope you have a wonderful first day. Okay. Is your uncle alright? Mä en halua kysyä liian henkilökohtaisia, joten mennään eteenpäin. Thank you, Adelaide. Be seeing you. Of course, and good luck.
Is the new Hufflepuff out of bed yet? Professor Weasley's waiting for them outside the common room. Okei. I adore spending sunny afternoons. Kun Poppy Svettins huuteli jostain. Meet Professor Weasley outside the common room. Okei, toi on tuo sama, mikä me luettiin alussa. Okei. Mitäs Professor Weasleylla on asiaa? Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Okei. Here you are. The kirja. Okei. Sinne menee vähän sivuja. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. Okei. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Okei. Field guide. Opas. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Okei. Saatiin joku kirja siis. Follow Professor Weasley. Seurataan Professor Weasleytä. Ai että mun siis tekis mieli... This way. Mun tekis mieli vaan niinku tutkia näitä paikkoja, mutta... Me tehdään se sitten... The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Okei. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a Rahaa. student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. Okei. Nyt vähän porrasliikuntaa. Jalat saa vähän. Simply cast Revelio on it and we'll see what the guide says. Revelio, eli tämä. Revelio. Field guide page, collect. Okei, tässä on collectibleja. House Elf Recipe Book. Rumored to contain some Helga Hufflepuff's original creations. This book holds a collection of Hogwarts students' favorite recipes over the centuries. Some dishes, like pickled dirigible plums, are likely an acquired taste. You've just unlocked Field Guide Challenge. Your progress towards completing challenges appear here. Okay. Field Guide Challenges are the only way to acquire experience points or XP, eli expaa. Painetaan tosta niin Open Field Guide, eli starttia. This is your wizarding level. XP earned from challenges increase your level and power. Eli roolipelien mukaan niin levelointia. Your Field Guide tracks your current challenge progress. Select the challenges menu to continue. Eli tosta ja... Collecting your first guide page unlocked a new challenge category. New challenges you unlock throughout your adventure will appear here. Select Field Guide page to continue. Discover Field Guide pages around the world. Okay. Each challenge has tiers. Special awards unlock at each tier you complete, from appearance to critical upgrades. Okei. Mä tuun ehkä tekemään näitä sitten joko offscreeninä tai sitten nauhoittaessa
aivan kuten tuossa Batman Arkham Knightissa. Siinäkin tehtiin sivutehtäviä, pakollisia sivutehtäviä, että peli pääsee 100% läpi. Mutta mä tulen nauhoittaa nämä 2 ensimmäistä videota nyt silleen nimellä kuin päätarina. Ei muuta. Rewards must be claimed from the challenges menu. Come back often to collect rewards you've unlocked. Okay. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Joo. Kannattaa pitää silmällä sitten noita, mutta... niin. Et jos näkyy, niin käytä. Se on helppo tietää. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. You discovered a Flue Flames fast travel point. No näitä, okei. Fast travel pisteitä. Ingitta Wildsmith. Eli jos noita löytyy, niin noilla pääsee tekemään fast travelin, ei tarvitse kävellä sitten. Jos haluaa nopeasti tehdä asioita. En tiedä vaan sitten, että tulenko mä tekemään sitten niin, että mä kävelen paikasta A paikkaan B, tutkin vähän paikkoja ja sitten jatkaa eteenpäin. Koska tää on kyllä semmonen peli, mitä kyllä pitää sitten omalla ajallaan myöskin pelata. Mutta nyt otan vähän pienen haasteen vastaan ja mä teen niin. Tehdään sivutehtäviä ja päätarinaa ja tutkiskelua. You can open the map at any time to fast travel to any discovered flue flames, eli hormipulveri, eli sillä päästään paikasta A paikkaan B. Aivan kuten elokuvissa, Harry Potter elokuvissa ja kirjoissa. Open map. Tosta napista, joo. Hogwarts is divided into 2 main areas. The left side of the map is where students and professors live and includes the house common rooms and the Great Hall. Joo. Select the Great Hall region to continue. Joo. Tuo. In this view you can see the flue flames available in that region. Green flue flames represent flames you have discovered, including your own house common room. Grey flue flames reveal the location of undiscovered flames. Okay. The right side of the map is where you'll find academic points of interest, including Astronomy Tower, Library and Greenhouses. Eli 2 eri aluetta. Asuntolat ja toinen on sitten nämä luokat tai vastaavat. Select the Library Annex region to continue. Eli tosta tuo. Professor Weasley has unlocked the Central Hall Flue Flame for you. Use R to rotate the map and fast travel to Central Hall Flue Flame. Eli ilmeisesti tuohon. Joo, Central Flame. Eli ensin pitää aktivoida se alue ja sen jälkeen sitten siihen, mihin sä haluat mennä. Vähän opettelemista tämänkin pelin kanssa. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Okei, me ollaan Central Hallissa, eli You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. okei. Niin tää on niinku se Always keskihalli. something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. Eli tää pääsee niinku... That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Okay. What can you tell me more about Charms class? What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard. And a talented teacher. Elikkä loitsut voidaan opetella täällä. Sitten mä tiedän mitä Defense Against the Dark Arts, eli pimeyden voimilta suojautumiset, oppitunnit. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class?
Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. Okei. Ja mikä on Hogsmeade, eli Tylyaho? You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain, and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Eli Tylyahossa on siis sekä kauppoja, että sitten joku ja pubi ja kaikella. Ja onko tää ollut sitä aikaa ennen kuin tuli se itse tuo Diagon Alley, eli Fiistokuja, joka on noiden jästien alueella? Oi mitä, thank you, Professor. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Itse asiassa on. Mä en halua valehdella. Tässä on kyllä nyt jotain muuta mätää. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Noniin. Pikkusen oli kyllä puhetta. Talk to Professor Fig. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? I hope I didn't say too much. She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley,
Why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Okay. You can track available quest from the map. Okay. Otas tuo kartta. Ylempi ensin. This merkki represents main quests. Completing the main quest will further the story, unlock new features and grant XP. Eli tehtävien teossa nousee myös XP. Some quests are locked by spell and or level requirements. Eli lukkois näkyy noissa. In these cases you will need to be required level and or have required spells to activate the quest. New spells can be earned by completing professor's assignment or as a quest rewards. Track quest with A to continue. Eli kumpaas lähdetään? Charms vai Against the Dark Arch? Accio, Levioso. No, aloitetaan vähän turvallisimmista, eli mennään ihan loitsuja opettelemaan. Sitten mennään ihan näihin rajumpiin. Noin. Eli me voidaan trackata. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Okay. Go to the Charms class, eli nyt me lähdetään. Okei. Ensimmäinen questi tehty. Cast Charmed Compass ylös. Charms Compass will lead you to anything you're tracking, eli okei. Eli me voidaan lähteä nyt sitten tutkimaan, lähdetäänkö tutkimaan tätä paikkaa, tai sitten me lähdetään mennään tekemään suoraan päätehtävä ja mennään tekemään suoraan päätehtävät. Ensimmäisenä seurataan tätä ja mulle tuli vähän pikkasen kritiikkiä siitä, että mä nyt leikkaan aika paljon näitä tämmösiä matkajuttuja, joten mä teen nyt sellaisen jutun, että mä redeemaan itteni ja mennään suoraan vaan asioihin, eli me vaan kävellään paikasta A paikkaan B. Niin kuin kuuluukin. Eli seurataan näitä. Minnes me ollaan menossa? Hei. Luutia. No niin. Täällä saa siis lentää luurella nähtävästi. Kukaan ei ole valittamassa. Okei. Mutta mennään jatkaa. Defense against the Dark Arch. Mutta mä halusin mennä sen Charms classiin, mutta onko se sitä samassa paikkaa niin? Kummituksia johtaa toisiaan. Sullahan on hauska. 3 kirjaa se liitä sun päällä ja sulla on kädessä noin. Okay, Charms class. The field guide map shows Professor Ron's class is in the astronomy wing. The castle is enormous. I may have to use Charms compass. Oh. Elikkä lähdetään tuonne ylöspäin. Ja tänne. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Okei. Some of us don't necessarily want him to get back. Ja aloitetaan questi. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello,
I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Okei. Steady wand, eli me opetaan Accio. Vai miten toi lausutaan? Accio. Eli mitäs tää muuten tekee? Tää tuo noin. Noin, Accio. Accio! Se on tällainen loitsu. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Okei. Eli käytännön harjoituksia mennään tekemään. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree, So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Okei. Mitäs tää Accio toimii? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall, yes? Okay. Now, I could keep talking about theory all day, but practice is the best professor. Show us how it's done. No niin, kiitos. The summoning charm Accio pulls the target closer to the caster. Hold RT pressing a giant button. Accio, joo. Accio. Ja nyt irti. Very good. Okei. Uudestaan. Ja irti. That's it. Okei, tää toimii tälleen. Eli nyt mä panan pohjaan, nyt päästään irti. Excellent control there. Eli täytyy painaa pohjaa, jos haluat sen ihan kunnolla sun lähellessä. Very good. Points to Hufflepuff. Yes. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition.
Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Eli oliko tuo Natty rohkelikkoja? Joo. Be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yep. Yes, sir. Natsai. Kuulostaa jotain intialaiset nimeltä. Ja tuo kuulostaakin kuulostaa ihan intialaiselta. Board rules. Joo, alright. Yes! Elikkä mä olen sitten siniset. Tuo ja irti. No ei ihan. 30. Okei. Okei, tehdäpäs tämmönen taktinen juttu, eli 50 siitä lisää. Nicely done. Be sharp. Nyt me ollaan tasoissa. That is how it's done. Okei, mutta on vasta friendly, eli ei oo pakko varmaan voittaa. Noin, ja irti. Ei se minne meni. Vähän meni pitkälle. No ei se haittaa. Natsai Onai wins. No. Let us make this a bit more interesting, shall we? Tää on vaan friendly competition, ei ole pakko voittaa varmaan. Okay. I think we are well past interesting at this point. Siinä tulee nuo vastaan 50. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Okei. Here we go. Ei osunut. Okei. There we go. Kokeillaan tällainen pieni taktinen asia. Molemmille 50 pistettä. That's it. Let us see this. Mitäs sä nyt teet? Tulet sä tänne paikkaan myös? Okei. Sitten tehdään tällainen pieni uunatus, jos tää onnistuu. Nyt. Okei. That was an execution. Joo, ei mitään. Krikettiinhän tää on melkein. Tai mikä? Petanki. Älä vaan työnnä sen muun sitä pois. Okei. Yes! Nyt ei oikeastaan väliä, että kumpaa laitetaan. Pistetään vaikka tuohon. Nyt osuu. Ei. Not to worry. Mut ei haittaa. Meikä voitti. Peter Summoner's Court winner. Very good, both of you. Well done. Tää on ihan hauska peli tää Hogwarts Legacy, täytyy sanoa. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Yeah. I'm glad you understand. Mäkin oon sellainen vähän sympaattinen kaveri muutenkin näissä roolipeleissä, niin... That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Ugandassa, eli Ugandahan on tuolla Afrikassa, sä oot afrikkalainen. Kuulostat vähän intialaiselta.
How big is Ugando? Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. Okay. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Elikkä siis löytyy siis Tylypahkan lisäksi siitä muualtakin, mutta tää on maailman suurin velhokoulu, tää Uangado. Is the magic same in Ugado? This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. That's incredible. You can cast spells without a wand. Oh, yes. Okay. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Okei. Eli elikkä siellä koulussa opetetaan käyttämään taikaa ilman sauvoja. Käsitaikaa niin sanotusti. Okay. Thank you for telling me about Ugado. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Okay. Eli Of course, you can use Accio on humans, if you're so inclined. Well, you'd be using it on clothing. A word, if you would. You know it won't work on humans. Professor Ronen, onko sulla jotain asiaa? You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Okay. First class student. Charms class complete. You have unlocked... Okay. Ja level up plus 15 HP, eli lisää helaa. Mikä tää? Okei. Nyt katsotaan se kartta. Tai ei kartta, vaan... oliko challengeissa joku? Joku. Field Guide Pages. Mikäs täällä on? Collect 2 Field Guide Pages in Hogwarts, niin sä saat tollaset lasit, mut mä en laseja käytä. Vaikka ne vähän tyylikkäät onkin. Mitäs täällä on? Complete 2 main quest. Complete Gear Apprehendance, Legendary Gloves ja Legendary Cape. Complete 4 main story quests. Ja mä sain suuret hanskat. Ja nyt kun katsoo tonne ylös, niin geari. Handwear, facewear, headwear, neckwear, cloaks and robes, outfit. Okei. Mut onks nää sama kuin noissa roolipeleissä, et mitkä hanskat mulla on, niin... no magical properties. Eli hanskat voit laittaa päälle, jos haluat. Okei. Tässä nää on, okei. Combraid. Nothing is equipped. Combraid. Okei. Niin just, se on tämmösiä. Mä en hanskoja käytä sisällä. Gold Rimmed Silk Spexes. Okei. Lasit. Mä en laseja käytä. Kiitoksia. Mitäs headwear? Mitäs hattuja mulla on? Dark Flat Cap. Tommonen Peaky Blinder hattu. Mut toi on tommonen nahkanen ja tää on kyllä aika ruman näköinen. Mut muuten ihan coolin näköinen, joo. Mä en hattuja käytä sisällä. Sankarit ei hattuja käytä. Neckwear, mä veikkaan, että siellä on joku huivi. Jep. Natural Bake Scarf. Okei. Huivi.
Mutta koska nyt ei ole talvi eikä pakkasta, niin ei käytetä. Mitäs täällä on? Traditional school robe. Offense 0, cannot upgrade. Okei, ne voi upgradea sit. Voiko muuten nää ottaa unequipped? No niin, kato. Meillä on sit tällainen. On ihan liivit sitten vaan yllä. Okei, mitäs outfitissa sanoo? Miltä hän näyttäisi muuta vaatteet pois päältä? Offensive, a perfect West uniform. Well appointed. Okei. Yövaatteet päällä ja tossa on tällainen reikä tossa takaisin. Voit irrottaa noin, niin sä pääset sitten tekemään tarpeet. Mutta ollaan sivistyneitä ja pidetään ihan kunnon vaatteet yllä. Myös tuo schoolrode. Elikkä tämä. Jep. Ja ilmeisesti outfitteja varmaan saa jostain lisää. Alright. Mennään eteenpäin. New quest available. Quest logi. Attend a defense against dark arts. Opitaan Levioso. Okei. Tästä... Hello there. You're the new student, aren't you? Joo, kukas sä olit? Samantha Dale. Sä oot korpinkynsistä, elikkä Ravenclawista. Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. That was kind of you for you say. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Okei. Sitten vaan... Revelio. Reveliolla saadaan kaikki niinku... Mut mitäs nää tekee? Nää lentää tossa. Okei. Mitäs tuolla? Okei. Missä oli sitten... Collections. Tää huutaa huutomerkki. Revelio pages. Okei. Okei, ne on taas näitä. On taas kartta esiin. Milläs se oli tosta? Suora mappi. Side quests are now available. Available side quests can be found inside regions of Hogwarts marked as tuolippu and discovered by exploring the world. These quests reward XP but do not advance the main story. Eli voidaan saada lisää leveleitä sitten. Eli sivutehtävien teko on tässä myöskin mukana. Open quest log. Joo. Mappi uudestaan auki, koska mä haluan trackata ton. Ja mitäs tiuku on, se on noin paljon, niin kävellääs muuten tuonne Dark Arts Classiin. Oikeastaan juostaan sinne, whatever. Itse asiassa on suoraan meidän alapuolellamme. Me voidaan tässä vähän tutkailla vähän paikkoja. Päästäänkö täältä vielä alemmas? Okei. Siellä on itsestään soittavista selloja. No siinä on yksi Revelio page nähtävästi. Revelio. Nyt kuuluu kilahdus, mutta se on varmaan noin kaikki, mitkä täällä ympärillä on. Joo, kato, siinähän ne soittaa itsekseen. Okei. Me tullaan näitä kuuntelee. Lähdetään eteenpäin ja... Mikä siinä on? Okei, karttapallo. Mitäs sanoo tästä? Joo, toi on tuo sama joo. Mikäs siinä on? Sarvikuono, pluuranko? Revelio. Ei ole mitään.
Mut nyt kyllä kilahtelee ja kalahtelee jossakin. Okei, toi ei liity tohon millään tapaa. Onks täällä jotain? Mikäs tämä on? Okei. Siisti taulu. Joo, onks täällä lisää sitten? Itse asiassa nyt kun katson tuota karttaa, niin... Nice to see you, my young friend. Joo, sitä samaa. Joo, mutta me voidaan tämä kokonainen sessio lopettaa tähän näin. Ja mennään vähän, itse asiassa otetaan ennen kuin lopetellaan, niin otetaan vähän teetä. Itse asiassa nyt kun mä katselen vähän, niin pystyykö tässä muuten mennään gear ja onnistuuko tästä tekemään silleen, että change appearance. The appearance menu allows you to assign a different visual to pieces gear on your own. You select Nicholas. Se on transmuki, eli jos on joku ruman näköinen, niin ja haluat pitää sen omana, niin se on sitten hyvä. Mitäs käy, jos mä oon... Mikä on hood on off? Katso saa. Miltäs mä nyt näytän, kun mulla on tää huppu päässä? Nyt mä näytän ihan semmoselta munkilta ihan, kun mulla on tää huppu päässä. Mut toi huppu itse asiassa on kyllä siisti, kun jos menee tonne ulos vaikka, niin pitää huppua päässä, jos haluaa vaikka roolipelata omaa hahmoonsa. Esimerkiksi kylmissä säissä vaikka. Otetaan toi huppu pois päältä. Onhan nyt mä painan vahingossa mutta täältä saa suoraan pois se. Huppu pois päältä. Jees, mutta mennään vaikka tähän näin. Tässä on ihan hyvä olla. Sitten tehdään vielä tällainen juttu, että mennään settings. Täällä on save game. Mä tallensin ennen kuin lopettiin tuon edellisen session, niin override. Thank you. Nyt on tallennettu, eli me voidaan tästä jatkaa sitten ensi kerralla. Ja ensi kerralla me lähdetään sitten tuonne Against the Dark Arts Class, eli tuonne pimeyden voimilta suojautumisen tunnille. Joten me jatketaan tästä sitten ensi kerralla Hogwarts Legacyn paparissa vielä päätehtävää. Joten se on morjesta, moi!